Jotono Chobani Chibai Sungorano Asuk Laimani Jabalukha Joto Pasalayui Tini Orang Nigo Je Ti Pramatha Party ni TWF ni Songsajak The Mass Joining Program Orang Nigo Faimanja Phaika Chini Bubagra His Highness Maharaja Pradut Kishore Manikya Bahadur Devarma Boni Ayub Bana Ayub Block Thangani Hanane Bangi Chung Gota Basalayun Waisha Waitam Bana Sini Bubagra Ayub Block Thangani Basai Halainen Gota Kisah Basa Wedi Ang Gota Na Koijau Ang Hanai Ang Logai Joto Sampai jadi Hani Bubagra Ayub Block Thang Bubagra Ayub Block Thang Bubagra Ayub Block Thang Jotana Hambai Tamo Tini ni Uje Mass Joining Program Mass Joining Program Amo Organized Thaika TWF Mass Joining Program Tini orang dengan Cina Chief Guest Hisab Mata Thaika Chini Bubagra His Highness Maharaja Pradut Kishore Manikya Bahadur Devarma Te orang dengan Faimanja Phaika Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Honorable Chairman, the Lady Chairman, Honorable Executive Members of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Honorable MDCs, Honorable MLAs, Honorable former MLAs, the TWF ni President, Vice President, Secretaries, all members, they Joto village committees ni or Nozara Thaimanga Phainai Borok Jotono Ani Sak Baithang they Ti Pramatha they TWF ni ngui Nirok Jotono Hambai they Chobani Chibai Yapharu Ang orang nigo Ti Pramatha join Kainani Tawani Klaika Barang Kisah Sai Khanar Sinai Je recently that is 31st May 2025 retirement Thangka after Secretary to the Government of Tripura State CU Hisabang Tongmani Bane Pore retirement Thangka Bane Pore Maharaja Ano Rini Shaka Jara administration Samtangai experience Gran qualified educated Borok Ti Pramatha Bhai join Khainani Nangu Hainemangi Bana Ringka Bano Sakha Maka Agriklaika Tini Ti Pramatha Party ni TWF ni Songsajak O programa orang nigo Ti Pramatha Party as a warrior of Ti Pramatha I have joined from today. Ang Wansogo Ti Pramatha Party ni ang ekjon warrior এবং যত warriors anggo nironi bisomane khoroksa ang warrior hisabe tinorno join klaika stage from madam ro honorable minister of Saithanga that there is an woman in every success of a man kintu tini
There are thousands and thousands of women behind me, with me, and therefore, I am the luckiest warrior in Tripura Matha, and I will be successful in our mission. Ini sung naikangka orang Maharaja Bir Bikram Manikkani Sobiya sung orang Khongbawi sung Chenglaicha sung joton saimana je Tripurani itihas 5025 বছর পুরানা ইতিহাস এবং ত্রিপুরার 184 জন রাজা শাসন খাইলাঙ্কা 184 নি পরে মহারাজা কৃত বিক্রম 185 তম যিনি বর্তমান রাজা যিনি বর্তমান মুয়াগ্রা হিজ হাইনেস মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন বা 186 তম রাজা এবং অরণ্যিক যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য নৈসুঙ্গত সাহেবেন যে হি ওয়াজ দ্য মডার্ন আর্কিটেক্ট অফ ত্রিপুরা তে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য অনেক ইমাং লুকলাংমানি দङ মহারাজা কৃত বিক্রম কিশোর মাণিক্য বহাইন অনেক ইমাং লুকলাংমানি দङ এবং আং নিজে ব্যক্তিগতভাবে I can see all 184 kings in our Maharaja Pradyut Kishore Manikya. I can see MBB Maharaja Bir Bikram Manikya in our Maharaja Pradyut Kishore Manikya. I can see Maharaja Krit Bikram Manikya in Maharaja Pradyut Kishore Manikya. Boro nije imam tanglangmani, boro nije vision tangmani, যে মিশন তমানি মন সাকসেস খাইনানি বাঙাই তিনি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য जों যত ত্রিপুরাসানা দুলিয় অরণ্য চনাম থাंनानै फायखा हानि बाङै ताबक जों যদি 76 years आगे जों नायनो थांगा जे त्रिपुरा राज्य अरण्य एक काले चीनी इंडिजिनस बरक मेजॉरिटी तमनी तब माइनॉरिटी निथाका तब डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस तब और nego डेमोक्रेटिक प्रोसेस और nego गवर्नमेंट फॉर्म किंतु जेबाबे त्रिपुरा राज्य डेवलपमेंट नि कक तमनी जेबाबे आगोगनानि कक तमनी बहायके अंयाखो बा अंलिया जे कोनो पार्टी तब गत 76 years जे सरकार कथा नखा जे डेमोग्राफिक एवं जियोग्राफिकल जे डेवलपमेंट गनां ककमन इंफ्रास्ट्रक्चर दिक दिया ते ह्यूमन रिसोर्सेस तब जों नायखांगे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जे एरिया टोटल त्रिपुरा नि जे जियोग्राफिकल एरिया बने 68% होगा एडीसी एरिया हो ते 35% of the population एडीसी एरिया हो तंगो इनका जेबाबे स्टेट डेवलपमेंट का किंतु मेजर एरिया मेजर जियोग्राफिकल एरिया एंड 35% of the population are being neglected are nego geographically infrastructure development ya te human resource dik dia nai kham khalo tabuk chini barak this is the age of politics, this is the age of development, this is the age of participatory development, this is the age of participatory politics hini hudau tabuk je tabuk development ni prosne because human resources what is our contribution indigenous borogni in the process of development chini contribution tama শুধু মিনিস্টার তংখা ঠিক আছে কিন্তু in the administration প্রশাসন
TCS officers, IAS officers, IPS officers, TPS officers, जेबो तमानि को आसुत करेंगे तोखा। हाइने बांगै human resources ना वहाइने equally development खाने निजे government निजे दायित्व दंगो बा अंग्यामी तोखा। हाइने बांगै निरक्षातो साइमाना किशोरी नागे महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक्य स्कॉलरशिप announcement का एवं आरनेगा Oriental IAS Academy बर्नन दायित्व रजा का जे चीनी बरक शुद्ध चीनी बरक या on the basis of merit 40 जनाना screening test ना गई interview ना गई बरना IAS UPSC Union Public Service Commission बा त्रिपुरा Public Service Commission ने बांगई competitive examination ने बांगई बरना तो ये दिखाएगा ने बांगई बा महाराजा चीनी बुवाग्रानी इंटरवेंशन मामा खलाइजाक तंगो तालुक 40 जनाना IAS पोस्टिंग रजा गई तंगो अमर सत्य जे ताबक त्रिपुरा Secretariat Service on the Tripura Public Service Commission Emission to Clay and Koptoni. Sini Borok in the process of administration, Sini Borok need contribution for Mungitonka, Hani Bangin, Tini all platform, Jodioma political platform, O political platform itself, Kaisha appeal Frenal Musugo, Jora Joto, Buri Badani. Representatives रखतंगो, बुमा परम रखतंगो, जे सुधुचो politics खाई कांके नंगिया, चीनी जे human resources तंगमनी, बनते चंग इमाम लुगनानी, बनना TCS officer खाई ननी, बनना IAS officer खाई ननी, administration of चीनी contribution तंगनानी नंगनाई, ते आंगुशी कॉक सालिया जेते कॉक थे जताई निशाय आंसर्स खाइनाई ताबो जे चीनी जे मिशन ओ प्लेटफॉर्म ने बिचिंतो जों ताबो मिशन जों तोरी मा खाइनाई ठीक मा खाइनाई व्हाट इज मिशन व्हाट इज विजन होनाय दि ताबो इन द लास्ट 76 years आगे त्रिपुरा राज्य तमा तंगमानी ताबक बाहाय तंगनाय बाहाय तंग ते बुसकांग तो मांगनाय ओ द विजन न नायै जों मिशन तैयारी खालायनाय जों मिशन तैयारी मा खालायनाय आपातत आमार नंगल जेटा सानानाय माने जेसिनि मिशन तंगनाय 2026 and 2028 आं सानानि मुसुगो जे next 2026 ADC election the Pramathani leadership jodi council form khai makankai amasudo 2026 Tripura tribal area autonomous district council of power of Haikenania then next 2028 assembly election bahaget the Pramatha government form khai manai that should be our vision, that should be our mission, and to achieve our mission through our vision, it is possible only under the guidance and leadership of our Bubagra Maharaja Pradut Kishore Devbarman. Mana Vishwas Krai, Haine Bangino. So ADC go power of Haifana. We have to build up public confidence that Tripura Matha is capable of administering in the state also. Jadi jeng amlai o public confidence jadi jeng build up thaimaya hangkai it is next to impossible to come back into the power. Gang asa klayu jatini jarar nego Tripura Matha political party go TWF go jara leadership roi to mera they should build up the public confidence. They should contribute individually and collectively
in the party public confidence that yes, Tripura Matha also can run the state. Tripura Matha can run well in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. As this is described as the age of politics, we may not be interested in politics, but politics is interested with everyone. On the basis of our experience, vision, on the basis of our vision and the mission, think like that, we should be united, we should stand united. United, definitely we will be able to achieve our mission. Ini TWF anu platform rokha, hani bangina TWF no balai hambai, te joto leaders, joto representatives songnai, bornang joto na khulumjanabu. ते बरना हम भाई मादानो साथे साथे आज के जरा आमार संग है विभिन्न बीसी ते के आगत 900 वोटार्स जरा इखाने योगदान करेছেন त्रिपुरा माथा पार्टीতে যারা যোগদান করেছেন তাদের সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি নমস্কার জানাই ধন্যবাদ জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এবং তারা ভবিষ্যতে আমাদের সংগ্রামে আরো বেশি বেশি করে লোক এখানে অংশগ্রহণ করিয়ে যাতে আমরা আমাদের যে মিশন আমাদের যে উদ্দেশ্য সেটা আমরা যাতে সাকসেস করতে পারি তার জন্য আপনারা সবাই প্রচেষ্ট হবেন এবং আপনাদেরকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন নমস্কার জানাই ও কয়েকটা সাগৈ হাই Ini orang yang jara, hai manjang hai nai.